warisan kita. Selamatkan warisan kita. Hanwei Henwa Ichan. Hanwei Henwa Ichan. Hanwei Henwa Ichan. Terima kasih. Kampung Bandar Dalam ini sudah mula diteroka oleh orang-orang yang datang daripada Sumatera. Ramai daripada mereka ini ialah pejuang-pejuang kemerdekaan yang menentang Belanda. Kerana dalam peperangan tahun 1831, Belanda sudah melakukan kezaliman yang sangat dahsyat di Sumatera. Jadi kebanyakan pejuang-pejuang kemerdekaan menentang Belanda itu datang ke Semenanjung ini, dan bagi mereka tanah Semenanjung ini bukanlah satu tempat yang asing, tapi bagi mereka tanah Semenanjung ini ialah tanah tumpah darah mereka juga. Kerana ini ialah dalam lingkungan apa yang dikatakan alam Melayu. Jadi mereka menganggap bahawa Sumatera, Jawa, Borneo, Semenanjung ini adalah satu kawasan yang didiami oleh orang-orang yang berasal dari rumpun Melayu. Kerana asalnya rumpun Melayu ini hanya dipisahkan oleh penjajah British, Belanda dan orang Siam. Jadi kampung ini sehingga sekarang sudah lebih 150 tahun. I'm an original resident from the Kampung Railway Centre. My father was working in Malayan Railway, and we were staying in Malayan Railway quarters. I mean the houses provided by the Malayan Railway, and we were staying in the quarters. So when my father retired, we had no place to go, because those days once you retire you have to leave the house. So we had no place to go. Then we came to this place. This was called Malayan Reserve Land. So we came here, we made the house. We were staying here. Our history is my grandparents. They are from India, and they have been brought in by the British government to do work in the railways. And this was 120 years ago. And when they were brought in to work, they have not been given a specific place to stay. And those days, these places was full of jungle, and it was muddy, and it was like a mining land. So for them to stay, they need a proper land. So they had to demolish. They have to like clean and clear all the jungle and the mud and everything, and they started building up houses and started living in this land.188多年哦，苏丹其实并没有住在吉隆坡。那当时候的苏丹是苏丹阿卜杜萨曼，他的皇宫是在巴生。那英国人在1886年盖好了这个铁路。1886年通车的时候呢，苏丹就从巴生坐火车到吉隆坡来。那自从那一次之后呢，因为吉隆坡的发展的速度非常的快，它的经济地位在整个雪兰莪的范围里面来讲是最重要的，所以就有人建议苏丹把他的皇宫建在吉隆坡。当时候苏丹阿卜杜萨曼已经接近90岁，所以是有一个文献，就是说他们找到一块地就是在尊孔啊、精武这一带要盖一个皇宫。后来这个事没有成，因为苏丹已经90岁了，他们就想说，就看状况再讨论，就是把这个事情搁置，一直搁置到后来，苏丹阿卜杜萨曼驾崩了过后呢，由他的接任的人，苏丹苏莱曼就把那个皇宫建在巴生，没有把它建在吉隆坡。可是我相信，因为这样子的一个原因，因为那个后面的那个高地本来的预计是大家都想象以后皇宫就会建在这一带。
可能因为这样子的一个原因，那个苏丹街的名字就这样子出现了，Jalan Sultan。Dalam tahun 2008 sudah ada satu rancangan daripada Dewan Bandar Kuala Lumpur yang dinamakan Draft KL 2020 yang merangkumi kampung kami ini. Dalam perancangan itu, bila kami lihat dalam struktur pembangunan itu, kampung ini sudah dibagi-bagikan dengan kawasan industri, kawasan pelancongan, kawasan perniagaan, kawasan perumahan. Sedangkan perancangan itu kami tidak diberitahu sama sekali. Our first issue on the eviction started in 1992 when we were given the eviction notice. And from then, our struggle on eviction started in Kampung Railway. We are clearly fighting for the history of this kampung. We are saying that we are the pioneers. And you see, if you look at the history of railways now, the Malayan railways, most of the Malayan railways, the places have been demolished already. They are converting it into something else. And it is like so-called now belong to so many other people. So we don't want this Kampung Railway issue to be the same in the same plate. So that's why we actually wanted to fight and say that we want to preserve and we want the Kampung Warisan title. We want a land title. And in every protest that we did, we actually told all the developers and the government bodies that we want a land title. It came out in the newspapers as well. Actually, it was in July 2011. We did not know that our property was acquired. What happened was there were some land officers coming to measure the place. And that's when we found out that our shop lot is being acquired. And before we know it, the letter came from land office to say that Hotel Lot An has been acquired by the land office, by the government, for the proposed KVMRT project. And what happened right after that was that we went to DBKL to find out whether this is true or not. Because we have not been attending any meetings. We were not asked to attend any meetings. So we were totally unaware that our building has been acquired for the MRT project. Of course, we were very, very anxious, very disappointed, and at the same time very angry because, you know, if we are the owners, then why aren't we not informed in the first place? When we went to the Prasarana office at that time, Prasarana actually has site offices for the public display. But what happened at the public display was basically dotted lines. It wasn't even a proper alignment plan. They were just dotted lines of the alignment passing through Jalan Sultan. So my sister-in-law asked, what are these dotted lines? Whether it would affect us. And the person who was actually at the information booth said, I don't think so because this is going to run underground. And we really have no idea what to expect. 当比较有多人去关注那个所谓旧建筑或者历史性建筑被拆的时候，我相信第一个可以称得上比较受大家注目，就是苏安部落的麻风病院，它是世界上第2个最大的麻风病院。然后那时候年份大概是2007年的时候，可是当我们真正去接触的时候，其实它已经是被拆了的，就是那一个东区它已经被拆了的，所以变成说我们只能做一些事后的补救工作。接下来就是拆普渡旧。penjara Pudu ni dibuat 1855 oleh British sebagai penjara. Jadi kalau 1855 sekarang ni dah 115 tahun lebih. Jadi kalau mengikut akta warisan, satu-satu bangunan yang lebih daripada 50 tahun, 100 tahun ni adalah satu warisan. Jadi ini diruntuhkan, ya. Di situ ditahan, misalnya Botak Chin ditahan di situ, malah Menteri Besar Selangor pun ditahan di situ. Ramai tahanan-tahanan politik. Ini bersejarah. Untuk kita ini penting untuk disimpan sebagai warisan. Kalau kita tidak tahu, kalau kita runtuh ni, runtuh nak buat apa? Kita tidak tahu sejarah, tidak tahu sejarah bangsa, tidak tahu apakah penjara Pudu. 100 tahun ni berapa ramai telah ditutup, berapa ramai orang telah digantung. Itu semua adalah sejarah. Sejarah ini tidak dapat kita ulangi lagi. Menteri Besar Selangor Datuk Arun Idris telah meninggal dunia. Botak Chin telah digantung.
telah digantung mati. Semua ini adalah sejarah yang bersangkutan dengan penjara Pudu, dan kita runtuhkan, artinya kita meruntuhkan ingatan kolektif kita sendiri. Kita tidak menyayangi sejarah kita sendiri, kita tidak menyayangi warisan kita sendiri. Apa yang kita sayangi ialah restoran McDonald, Kentucky Fried Fuck, macam tu kan. Itu yang mereka suka kan. Jadi itu bukan kita punya budaya. 古迹本身呢，它除了你看它可能只是赏心悦目，你只是看觉得很漂亮好玩啊。刚刚我所讲的，它可以吸引游客。但是另外一个，它比如说它坐落在一个城市里面，这个城市里面的居民对它每天都看到这个场景，它自然而然会形成这种，比如说第一个方向感，他就知道哦那个东西就一直都在那一边，方向感。第二个呢就是认同感啊，认同感呢就是说他一直都认为说，哎这个东西很好。然后如果一个人认为这个东西很好，可能他周边的朋友、他的街坊都认为这个东西也不错，就是代表说这一群人里面呢，有一个东西是大家都普遍认同的。Sebab ada orang mengatakan satu bangsa itu boleh menjadi satu bangsa yang besar kalau dia tahu menghargai warisan bangsanya. Artinya kita mempertahankan warisan ini bukan sahaja untuk satu bangsa Melayu. Kita melihat satu kawasan perkampungan orang India di Sentul yang sudah diteroka 120 tahun. Dan kita merasakan harus tempat itu dikekalkan sebagai tempat kenangan warisan bagi orang India. Tapi saya nampak sekarang ini kawasan itu sudah diambil alih oleh pihak-pihak yang berkenaan, oleh pihak kapitalis, dan sangat sayang sekarang itu. Itu juga di kawasan-kawasan orang Tionghoa di Kuala Lumpur. Sepatutnya macam Jalan Sultan, macam Petaling Street dan lain-lain tempat itu mestilah kita pertahankan. Selamatkan Jalan Sultan! Selamatkan Jalan Sultan! Kita warisan ini bukan benda yang boleh kita buat-buat. Artinya benda lama, orang lama itulah bentuknya warisan kita. Walaupun bangunan itu tidak indah, tak cantik, tapi itu warisan kita. Kita harus bangga tentang warisan kita itu. Jangan ketika mengatakan nanti ada kita bau pesan bangunan tinggi saja ke, baru kita boleh anggap warisan. Itu anggapan saya tak begitu sesuai lah. Officially we wrote to YTL and we didn't get any reply. So what we did was, a few of us, the immediate committee members, went to YTL even without asking for appointment because they are not entertaining us. So we went to the office, in Lot 10. We went to the office. They didn't even want to see us. They didn't even greet us, and they treated us like rubbish. We had press conferences where we actually, in the press conference, we said all this, we mentioned all these things, the approach that we did. We approached the Prime Minister's office. We have given several memorandums to him. We approached him when he came to Stapak. He was actually supposed to give some talk to the students in the Stapaks. We actually wanted to go and give him the memorandum there, but the officers refused to take the memorandum. The officers said that this is not an avenue for you to meet up with the PM. You have no rights to meet up with the PM like this. So they actually they were quite harsh on that matter. But we still gave the memorandum and we said that please submit it. But we know for a fact that it's not going to go to him. Untuk bertahan kampung yang pertama sekali, kami mengumpulkan wakil-wakil daripada 7 buah kampung. Kampung Bandar Dalam, Kampung Bandar, Kampung Sungai Mulia, Kampung Puah, Kampung Cubada, Kampung Sungai Merali, atau buah kampung besar-besar. Pada 1 Jun tahun 2008, saya ingat lagi, berhimpun di sini, di surau madrasah ini, di tarbiyah ini, dan pada malam itu semua wakil-wakil kampung datang. Kita bincang soal draft KL 2020 itu, dan seluruh wakil kampung-kampung tidak bersetuju pelaksanaan draft KL 2020 itu. Semua yang membantah. Jadi oleh kerana semua yang membantah, kita bersetujuan untuk membentuk satu majlis permufakatan perkampungan warisan Melayu Kuala Lumpur yang namanya muafakat. Di muafakat lah yang menjuarai penentangan
ke arah usaha-usaha untuk menghakiskan kampung kita ini. At that point in time, Encik Zulkifli of Prasarana told us that there is no way that they can withdraw the acquisition. Acquisition will definitely be on. It is not fair that they did not do a proper public consultation, and we also said that we are not willing to give way to this project due to development. So we say we will fight this issue. This is what I said at the Prasarana meeting. 在大概2011年的6月期间，他们的业主的代表过来找我们龙雪华堂寻求协助。龙雪华堂呢，正式的接待了他们之后，了解到事情的严重性，因此就在9月期间呢，成立了一个叫做捍卫五级免登苏丹街的委员会。不过后来Bukit Bintang以为已经保存了下来，所以他们就退出，所以变成苏丹街捍卫会，跟业主结合在一起，做了很多活动。然后另外还有一个组织，就是说做社区的，就叫做磁场街社区艺术计划，也在当时2011年的9月16号也办了他们第一场活动。因为我们本来没有想这么快进驻这个社区，是因为要做的个案太多了。可是因为2011年发现了这个捷运的工程快要开进来的同时，我们在想，社区艺术是我们脑袋里面冒出的第一个概念，所以当时我跟他就用最短的时间，我们当时办的第一个活动叫916守护磁场，所以接下来我们就陆续的办不同的活动，从策划老街的大扫除，因为卫生这里有卫生的问题是非常严重的，然后再加上我们也开始严加的去收集老照片，去做口述历史，因为这一些动作我们就比较积极的有发觉到，万一有一天这个社区保不住了，那至少我们还可以留住一些文献跟有形的一些资料。Dapur Jalanan adalah satu inisiatif kelab bangsa utama di mana kami memberi serving makanan dan minuman pada setiap hari Ahad kepada golongan geladangan ataupun homeless di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Kami bermula dengan aktiviti ini pada bulan 3 2013. Kamu boleh lihat di belakang saya, ini adalah pejabat pos yang tertua di Kuala Lumpur. Jadi kami serving di hadapan pejabat pos ini ya. Signifikannya kenapa kami pilih untuk serving di sini adalah untuk mengingati tentang warisan, bangunan-bangunan warisan yang ada di sekitar Kuala Lumpur, di mana bangunan warisan ini kita tahu banyak yang cuba untuk dirobohkan dan sebagainya. Bila volunteer datang untuk membantu kami dalam aktiviti serving ini, mereka juga akan lebih tahu, lebih aware tentang isu warisan sebab mereka akan tanya kepada kita kenapa serving kat sini, apa sejarah kawasan ni dan sebagainya. Jadi daripada sini kita boleh kaitkan dengan isu-isu warisan lain, bangunan-bangunan warisan lain dan sebagainya. Jadi kita mengadakan pertemuan-pertemuan, mengadakan penerangan dan kita sangat gembira kerana seluruh penduduk kampung menyokong mufakat itu. Jadi bila kita pergi ke Bandar Dewan Bandar Raya menyatakan bantahan kita, mengadakan perarakan, bahkan kita memang satu kongres di Batu dan di Dewan Batu 6 Gombak. Kongres itu ialah kongres khusus untuk membincangkan pertahanan kampung kita. Jadi itulah antara kerja-kerja kita, dan akhirnya sekali mungkin agaknya oleh kerana penentangan kuat daripada orang ramai dan usaha-usaha kita itu, media pun memainkan peran yang penting juga mengetengahkan kita punya bantahan itu. Dan kita tak jumpa juga dengan seniman-seniman yang pernah mengadakan satu majlis sini, seniman-seniman semuanya mengadakan satu majlis malam sini untuk menyatakan sokongan kepada penentangan kampung ini. Jadi kami nampak semua golongan menyokong
perjuangan ni. Jadi menambahkan kuat kami untuk memperteruskan perjuangan kami ini. So we actually discussed with our team. We was working closely with this NGO that I was talking about, because my father was the founder of that NGO, Permas, and at the same time we had the Permas team who have been working closely with us, and another team was the Kampung Warisan group, Cikgu Ishas group. We worked closely with all these NGOs because of the background of NGOs that we was working with previously. So we got the support from these people, and we managed to do some protests. 有关我国的征用法令，这个征用法令在60年代就存在了。当时候是因为国家要推行很多基建的工程，这基建工程肯定需要地面上的土地作为建设用途。政府认为基建是对全体人民有带来益处，那么土地的一些业主们应该要做出牺牲。那么漫长的这个谈判呢，造成政府的基建工程可能会拖延，因此呢，政府在60年代就已经开始设定了一个法令，允许政府征用民间的土地，包括商业用途的土地。90年代修改过后呢，允许政府有绝对的权利，只要政府证明这个基建工程必须要经过你的这片土地，那么政府就有权利征用地面上的土地，也可以允许政府呢在地底下进行任何的工程，而业主原来的这个拥有者必须要让出这片土地。所以90年代过后，我们发觉到政府在推行任何基建工程几乎引起很多的争论，很多的一些诉讼案。那么这些诉讼案到最后呢，都可以说是政府成为最大的赢家。The Prime Minister at the Crossroad Forum, he said, if the people do not like the alignment, we can tweak it. If you have problems, we listen to your problems. If the MRT line doesn't pass through a certain area, you discuss, we tweak the alignment. And the second time he came out in the press, he said that Jalan Sultan will not be acquired and it will be gazetted as a heritage area. This is what he said. And the third time he spoke was he went on air. Well, Datuk Sri, we appreciate the government's view to make Jalan Sultan the building's heritage, but there are some owners claim that the government is taking their land to defray part of the cost for the projects. Is that so, Datuk Sri? That's absolutely not true. I can make a categorical assurance that we will not take over their land. We will not acquire their land. We only want their permission to grow below their land, and in the process we will make sure that their properties will not be affected. Secondly, we will declare those properties as heritage. But we did not see any efforts being done to gazette this area as heritage. In the first place, it was already gazetted as heritage in the KL draft plan, but they changed the KL draft plan. And when he said that, we were a little bit hopeful. But then as time goes by, for the past half a year, there was no news, very quiet. But then suddenly, we saw the demolishing of the Klang bus station, the Uda Ocean, and the Plaza Warisan, 3 heritage buildings being torn down. Not to forget that Plaza Warisan and Uda Ocean used to be a heritage building as well. Used to be a private building in which the government acquired for some reasons during that time. I do not know what reason. It could be for development. And what happened to it? Plaza Warisan was a shopping mall.
it wasn't doing well. And Udang Ocean became McDonald's and Udang Ocean. So if you say they acquire public property for public utility, how far is it true? And that makes me think that if Jalan Sultan is going to be acquired for the public's interest, how far is it true? We as a kampung in Kampung Railway, Jalan 12, we have been living here as a family. One family gets married, you can see the whole kampung is there. You see, one family is having a birthday event, the whole kampung is there. So we are so united. So if you are going to talk about development, are you talking about breaking this relationship that we have among each other? Development supposed to come together with the community. You should do the development where you think about the civil society as well. You see, the civil society shouldn't be left out in your development. And I always feel that if you want to do any development in any place, it can be for the developers or it can be for the government. I always feel that they have to come and sit down and dialogue with the immediate people who are there in order for you to do the proper development. Same goes to Jalan Sultan and same goes to Bandar Dalam and same goes to other kampungs. Kalau Jepun, there is a Japanese aesthetic. You can see the design, you know it's Japanese. You can see the design, you know it's French. Tengok tu, oh ini Perancis punya. Kalau tengok, oh ini Cina punya. Nah, Malaysia mana ada? Tengok kota dia bercelaru. KL ni, Kuala Lumpur, bukan Kuala Lumpur tu, korek lagi. Tak berhenti-henti. Kita ini terlalu obses, gila dengan KLCC-nya lah, dengan daya buminya lah, dengan ini yang baru ni 118 tingkat inilah, apa nama, bangunan warisan. Dipanggil apa? Tapi kita menghancurkan warisan kerana nak mendirikan bangunan warisan. It's totally mad, you know. It's totally mad. Contohnya, seperti yang paling saya katakan, contoh yang paling gila sekali ialah di Kuala Terengganu. Apabila ada pasar payang di situ, itu telah beratus-ratus tahun di situ ada, diruntuhkan di situ kerana nak buat development yang dia nak panggil kota warisan. Kota warisan itu yang ada di situlah kota warisan, bukan yang dibuat baru tu kota dia. Oh, dataran ini dipanggil dataran warisan, kita runtuhkan yang lama. You know, this is total madness, you know. Konsep development ini bukannya development di Malaysia ini, development artinya membina bangunan, to develop building, which is wrong. Itu salah. Pembangunan ini ialah pembangunan fizikal dan mental, spiritual dan artistik juga. Ia sekali harung, bukan saja bangunan-bangunan. Bangunan itu memang satu bangunan yang sangat membazir, sangat tidak patut diadakan. Tak tahu apa sebab diadakan. Kita pun tak tahu. Kalau umpamanya untuk ruang pejabat, saya kata ada satu kajian 1 juta apa meter apakah pajak bangunan kalau kumpul sekarang masih kosong. Apa sebab kita bangun itu pun kita tak tahu. Tak ada sebab. Dan harganya sangat tinggi. Jadi wang itu dia katakan wang daripada PNB. PNB akan ambil wang rakyat. Selalunya bila ada pemaju, kroni yang buat, kroni kerajaan yang buat, dia kata atas nama swasta, tapi dia akan ambil duit daripada KWSP, daripada duit simpanan itu, semua duit rakyat lah. Dia semua itu satu cara pembohongan, dan saya rasa oleh kerana kita lagi sangat memerlukan lagi untuk pembangunan bangsa kita ini, banyak lagi bangsa yang diperlukan daripada yang membuat bangunan tinggi itu. Jadi satu pembahasan. Yang keduanya, tempat yang dibangunkan itu adalah satu tempat sejarah, tempat satu sejarah bangsa kita di mana kemerdekaan diisytiharkan tahun 57. Jadi bila ada pembangunan itu, kita merasakan bahan ni tempat-tempat sejarah ni dengan sendirinya akan hapus. Sebab itu kita menentang sama sekali dibangunkan tempat itu untuk kawasan komersial perdagangan. Sebab kalau katakan kita adalah generasi yang ada semasa proses kemerdekaan berlaku dan kita ada di Stadium Merdeka, kita rasa macam mana perasaannya semasa kemerdekaan dilaungkan dan sebagainya. Merdeka! 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 Jadi mungkin kita ada
perasaan relevan dengan bangunan tersebut, tapi untuk anak-anak muda mungkin mereka tak tahu, mereka dengar dan sebagainya. Dan jadi saya rasa mula-mula kita kena naikkan awareness dulu, kesedaran mengenai bangunan-bangunan ini, dan mereka sebagai generasi akan datang yang akan menjadi pemimpin negara, mereka patut rasa ada this sense of belonging, because this is our country. This is part of our heritage, part of our history, and they have every right to, to make sure that the buildings are still there. Atau bukan saja buildings, apa-apa saja bentuk warisan, ya. Sekarang kebanyakan anak-anak muda kita, generasi ini, tak tahu dia siapa pejuang kemerdekaan sebenarnya. Seolah-olah sejarah kita ini bermula daripada tahun 57. Itulah sejarah bangsa kita. Dan sebelum itu, tak tahu siapa bencana sejarah kita. Ini satu perkara yang saya rasa satu perkara yang patut kita betulkan. Sejarah bangsa kita ini sudah lama. Sebelum itu, daripada tahun 1900 sudah lama. Mula negeri pembukaan Kuala Lumpur, pembukaan negara kita, sudah mula sejarah bangsa kita. Tapi itu semua lupa. Hanya yang ditahu sekarang anak muda kita ialah sejarah bangsa kita bermula selepas kemerdekaan. Jadi ini tak betul. Jadi hanya sekarang ini kita hendaklah memberitahu kepada generasi yang datang sekarang ini bahawa sejarah bangsa ini hendaklah diketahuinya, dan kita secara jujur, secara ikhlas, artinya sejarah tetap sejarah. Kita tak boleh tidak boleh menyelewengkan sejarah ini. Dan akhir sekali, perjuangan kita ni, warisan semua ni adalah satu saja perjuangan ni, itu ialah untuk memansuhkan Akta Kanun Tanah Negara. Akta Kanun Tanah Negara inilah yang digunakan oleh kerajaan untuk merampas tanah-tanah orang kampung. Ini warisan-warisan ni kita tak tahu. Yang kita tahu Jalan Sultan, yang kita tahu Kampung Bandar Dalam, yang kita tahu Cubadak. Tapi di luar-luar, di Perak, di Ipoh, di Selangor, di Melaka, Pasar Payang, di Terengganu, semua ini akan dirampas dengan menggunakan Akta Kanun Tanah Kebangsaan. Artinya dikatakan bahawa tanah ini diperlukan untuk kegunaan awam. Apanya? Untuk buat balai polis, untuk buat hospital, untuk buat sekolah. Kalau digunakan untuk buat jalan raya, kerana itu boleh kerajaan boleh ambil tanpa pampasan. Ini dilakukan sekarang ini dengan menggunakan. Jadi saya rasa telah sampai masanya kita lakukan satu kongres nasional untuk membincangkan hal warisan ini dan untuk bertujuan memansuhkan Akta Tanah Negara. Itu saja, tidak ada jalan lain. Kempen ini bukan lagi untuk menyelamatkan Jalan Sultan, bukan lagi untuk menyelamatkan Kampung Bandar, tapi untuk menghapuskan Akta Tanah Negara. Itu saja. Rumah-rumah lama tegak di situ, rumah-rumah itu telah zaman berzaman di situ, kedai-kedai itu telah lama ada di situ, kedai-kedai itu telah zaman berzaman di situ. Bangunan-bangunan itu telah berada di situ, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari dekad ke dekad, dari kurun ke kurun, dari zaman berzaman, oh, dari zaman berzaman. Rumah-rumah itu bukan milik aku, kedai-kedai itu bukan kedai aku, bangunan-bangunan itu bukan milik aku, semuanya milik kita bersama, semuanya ingatan kita bersama, semuanya milik anak semua bangsa. Oh, 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 oh. Kau bawa tukul itu, jangan
kau bawa jentolak besar. Jangan kau rompak mimpi kami, jangan kau musnahkan ingatan kami, dan anak semua bangsa. Oh,